Très bien. Un de mes amis, Anam, a eu un petit. On m'y avait une telle itosi. On telle ina. A bon avoir de la calée. Donc, a bon avoir un tolibou. Un tolibou. On y a neuf fubika ou min tan mi cargo quoi pour subi logo. Ronsaranga carna. Voltaire anga carna. À la maïtique socratique. A dominga bona. Imbo bien lang. Waka bien lang bona caranga cana. Ah. Do, abe bimu. Ibia yem fana. Amwa bebel fe folor borbete. Alu lor bovoum. Da. Bibia kadiki bibia langa ki bebel kwab mincho. Mincho nya be bimu. Yo ay mor zinga kwab ganya. Mora se exam kwabo. Ah mora kwab ki fa. Ya dan kwab hi me manga so abi lona yat. Antoli bugu iswande wa. Onya ya. Da. Morosa no afap enkos. Nge firi. Ngi be. Onyo afabi kwan. Ebe. Nge ki firi we telesi. Ngo bela afabi enkos. Onyo. Ejom siye dan o engundu wana. Aka anya bobe lue. Wa lue. O karim fa wa lue. O karfi jom ya. O bala. Ntole bugu iswande woni ya. Ntole bugu iswande wa karbi na. Olugu an asu akurun kunkuma. E bianzi in asunf farumbumboua. Quoi que n'a la mengisa? Et j'en te donne yon encore mengis le somblo limba tan. En toli buka mosu te kadbis na. O luku an asu le koudlen kunkuma. E bianzi in asu un peu farumbumboua. Bargo quoi n'a la ane wondo. En toli buka na wa karbi na. O lugu an asu akurun kunkuma. E bianzi in asun farumbumboua. Nalwati na ya. An yarle. E boria e yo moro bela kuma. To wa yir borasu. To wa tabot. To wa biande bot. To wa ngbal bot. To wa durbore sienun tumvu. Moro sa vu olugu. Olugu tinya bakana. Oluwa na suwa kurunku kuma. Amu yon se moro biye be mwana mo. Waka yenna Mauritanie mo ful me temese. Aka biande bot. Angbal bot. A farbor biem. A bori jom siya ya bep. Yon se moro ambeli ya. Ambeli be mwani. Ambeli ya kuma. Ambeli min kong. A bote avant nan tuwa kout. A moi se fe fara bote. A bo mo. Nyen wabi mwani. Wa yena ni mbolo wa vangna mote o korite fa wa vangna nto va kut amui mwani wa azo vemi ntoni ya mi abep asui bor po fa za ntoanya to anu ne nala bibia lu vemi lo bibia luguwa woni zambesi woni bermaya hidum suwa zonzo bia bo hidum suwa zonzo bia wok amu bela kuma o bel mwani e yon ta mwana vangna wa on toa kut ba president be singa Afrika mubinga woni banga kani ba ka kolina ba ka kolen ba zon ba kolini zamba ba kolina jodie ajodie ngo bo kolen ba kolina jo president ba kolina jo presidente anga sa ne zamba anga vangna zamba na lwetine na mwana nga dunia wolon ndo ateli tie kut ando awa yena na e yon so mo duri wunala o fanga ya kut mbolo fanga ya kut bibi nga luguwa to na nala binga luguwa e moria ni na belve fort amu kana zina sum fort e biandi dina asum fort mbumboa mbolo ni o belve fort. Et donc, toi, me bois. Et donc, toi, me bois, très bien, bien, moi. Et bien, dis-moi, wa. Mora volé qui wa. Mora volé qui wa. Ngone me bois. On doit belve fa. On a me bois à moi. Mora zinga se coup d'un vol, toi, même de me boit. Amu. Ande bot. Et moi, n'y a bella kuma. Et y bo bon de balugu. Toi, ne me le vois. Et moi, n'y a bella kuma. Y zala se da volo. Toi, ne me le vois.
e mo nya bela kuma yi moru sa lu lo to han me ligum fo mora ba ki ntongo ntolo ni mabua me ligum fo ya belu lugwa se amwa bela kuma ndo enya mi ke lugu hom to nga lugu ntol wa pamu nga lugu ntol mi ngi ite mbolo nya mabua nyon kia barbecue this nyon kia bisiki wa be nyoba nyalba yeyem ki tonu wa dia tok amu nya mabua da wa nga lugu ntol ka e moranga zo lugu nyu ema mana mbola bele bien bi mo bele mi nkon inyo luga sanyo inyo be kiaba lugu uye be ndomba ngalba lugu inya na bangamo andete mbola bela kuma amuya ta twende zo banu ngabiale baba nyoa esu enywa ba lugu e man manyoa bela kuma mora biziki wa ampa onga ko luk mbolu onga le luk fonto akadeda be nyoba kiaba biziki wa be nyoba nyalba yiyem ona ko e ba ke do edu eyo ambeni nyoa ya suwan kebinga yenye nyalo mbabele buganga yenye ho msengnya eyo manye nyale ya sisi wa anya nchango ya anya monga abo suwan nchango ni nyamoranga lugo anga lugo manya ngala ni yamoro inyibanga kanya tsidu kuba ya be wegu ibermaya anga lugo monga minigi ya mfus doanya na dunya lan tole bukte na olugana aswa kurunkuma ibiandine asumfun fagambumbua ngo obia ya kuma yamana wazu biulugu basi na ona ngalo to wa yemkina Alexa soya Alexa idize yimi komi to e toba yemi ona ni o tutua yuke ngawa ke la mndi wonan wa ke la mndi ba Alexa waba comment ça ando anyana eyo moria bela kuma to abe département bi ni mu nyene moria bela min kon iya bela nyu iya jue iya ba volo iya fa ngba le min be seba ngo bela be fa to mo bua yamni biandi ni wa amozo siesi o bela be fa mo bua o akuma taedo zayo kam zayo lugu zayo no anemot zayo toi amfan et toi mina vole nde lo min koba aya karambambe foi bia vole bebele buk jom tunzoni anan tole bu wolor nala bi tone do bebe bia bindem bon barga la tole bukte en tole buk ya nawa karbina olugu an aswa kurun kunkuma e bianzi in asum fun fagambumbua mini tili mi mamala mi kargiti mo tili amu de mabia la bi belama yon borbe tibe kargo kwa mamete yimoranga ba no biazu yemnya manya bela habu borbe tibe maniwu ndo ka bia wala mol tangbala ligi ya ival makabla wom ayemetan ande lo min kwa ya kar mbembu fuende lo min kwa bidze ya zamba avolo
beti bi dugna tarna bia vebwan ban matum man amu ya yongdan ye usowa man dige zami se min kwanga mise bakaria ye zami ya dik min kwanga mise ye zami ya dik min kwanga mise na le yagne ya bunto na yagle aki abor bama makargo wok bi kargo wok bor bo kwab ganya anebanga kay원 anebanga kay원 nal wati na bor bo yoni jamsing ayonyo am votat ngabi ne ngabo yon bi jamsing na bi tsende bia man va me tum mani ya bia wo bonga a kan won bia wo bodi yi bia yem fani bia bombedzam ma wo ba kwa ba flansine tuer toute une génération il va quoi là tuer toute une génération il bia tourner na ma feu et yon bia dro bon ban bia gdwasna bia vo bo motum mintan yen tarne ben waken ngam bon e motum moué yibia yem fani mor mena ko ordinateur a carbone te ba ben ordinateur e mora ko ordinateur kan te bon ba ben ordinateur bia bi ni min bil moko mongo sabel ordinateur to nyanda osu akwara mfantan bia wo kabe bene fois village planétaire si manye vangin to edizia he des ambanga ko me bi ma yuang anga be kia kut a ko me be bi vindi a ko me be mi mfum yi zambanga ba fa akur nga bor bam akafa furbenga ni zangmi na mi se we yen ho musa na mun na wa abogo zeng more uswe wa kan na mbwa e wi mbwa mang ma kanye ayandi e di bwa nan kan la za toba amwa danki yim fulum wala ando bibi nto ito tina am votara ni bebele bwanga kayona ye bwan ban bene ta kwabu wane ya bibi nya bor bia man wo bwan ban na be kwaba izemin kwaba venyeni mi etam ye be ningemia ya yon petite bar to be ve bazo kin be bote yira min kwab mite amu bia zo ni mi intellectuel e mi an be tarbe bangalik mi mo kut mo kurmin kwaba ndon ye sigi be tarbe benga be tare ndon be ni bi sugulu ibi akwab nara dom tinda afbia lu na le patois bien les patois la langue vernaculaire langue maternelle langue langue des animaux sauvages le patois ya bia kwab nara ndo abwan ban be to mi fe fere nyen be bo be to mi kan amu bia de bo men dam sukulu monga beaucoup d'enfants dans à cours élémentaire première année à cause de cours élémentaire troisième année à baraka cours moyen troisième quatrième année monga ka dans menda yo tsugum ama no be diplôme se hina ma no be diplôme te binga ndanga bi sukulu o na be diplôme ndo mourine et toi mi ni bien man va me tumia be tara yibi ni dambo ni mora bien wa yo to te mortina sik mot bien sûr be tari toi mi ni zoya et soit bien wa abrotoa karna wa sienye yin seno ne kan feu asi morwati na wa ka te bon kwa morte be tar bangali bi on kwa beti on kwa ben fait le fuck anon kwa beti en tangne zin wa si ki fuck amose zin o ko ni man beti e yon ya intane ben wa ka onia bia ye na be office munu na to loya na min tan e yon wa zu nia office ba ka so ni yen e wo no mo na mora so ni kiwa o loya na min tan bona nya ya na min tan ba ye min ba fo la vo abomina bo office be ministère mu bo vo ben ba ka président be ba culotte a culotte a ba culotte que la présidence moi na mi a 6 ans que ni na présidence o ba culotte ba ka bi ka na tenue vestimentaire
Bacalaya, tenue d'appareil traditionnel triphasé, tenue d'appareil triphasé, tenue d'appareil tenue de souliers gentils. Toi, Bacabi, quel an qui a une boîte, où sous nous et que. Souliers gentils. Souliers gentils. Et veste triphasé. Veste triphasé, tenue traditionnelle, monopole. Tu as dit, Bacama là, bouffe l'incité. Et d'abord, une tanne que. Ah ouais, waki culotte mora kwabki. Kalabe ministère mou. Wago kui un temps bonanya na min temps. Bonanya mie yen ministre. Abo tu vas tourner bonanya wanya kenyi ante tike dal to audience. Ya yo yeno a créé un incident diplomatique à bebele buria. Namembe. Bebele buria créé un incident diplomatique namembe. Namembe. Ando abebe le buka kana e yo ambi be ben bia tsona bia bo bwan banem bon en yemne ni bia we on bia wonguma yon mwanga kwa bi kwa bi sia be bi kan me lugu me na okulu ngwan be lwa nyo wa ne man beti nga kwanyo yonga zo luga matu yonga zo luga tene ya kina otina zo no matu mwa anga kwa we ine nala ando enina bongo be neta kwa mian ndo abe no ferve e wan fa bin to eti ni monga sel fa isi akpa me min me mabi wan tan ya ludi aflensi yi monga no sel na kwa betinga asigo zam sel na kwa beti an kwa beti monga ni fa fal kan zomte monga asil wona za Tueki aselisia monga ko to ndarlema il faut pas me déranger monga ya laisser na la et toi même monga yen bien bi télévision ayen bien abe internet ayen bien bi sibili monga nga yam le ma fulmete anga nan e mo e da abo fo monga kwa beti asig dam sel nyangi sia akami selzin tam ne fo to ne babamte ndo bi ben bi ne bana bien ding bien yan bon ban ba yen an mbolo bon ban ba yen télévision bi yen be ma bani te bi ben bien lo bon be so to ba yen village planétaire il y a un bé mwanga somnesia akisia commissariat a minamitan bongo ba yen mamete e bien bi ben bi be tsona envota yime yimni min tamia lombia e bien ben ba ben leki bia e bien ben ba ben leki bia ba zoni bi bo mo asun bo wo bia bo wonguma yon mwanga ke isia embonde ap commissariat e to me no ba mi nye mbolo ba mi yo mon bia binga ndanga fejom ando abebe le buka kana owe e ma bia bo mala bia bo ki mor bia bo bi beben andu no on kwa bo wan ongo no kwa min fe on kwa min ke kan on kwa be yamam yiba e yo mora kwa bo wom be yam bon e yo andu ngwa intellectuel de pointe e parle bien dans les aussi busula yebe kibya kwa be bon min kwa min tan yere bien bitina ubwe si etere wa si wa non kina yi fraya yi souhaiter bi duni bitim be bel menda bina monga na dum wa yem ki toni mwan toni ze toni bien tenala ba kwa bien min kwa ye wa awa ki o sonu ben wa kwa bi mwan flensi bi yeng be toa abi mo soanten mwan a bon ye ba la flensi bo esi ba la flensi on kon mbang feno wul san kaleson amu on san kaleson bana on fanala dey on wa kwa bi mwan flensi bo ngo wo meni wo wozom tie ya ku ya we yeni yam lo aborbam wo meni wa yenu ni zabo te wombonde on a kamora fe on kwa bi so hilwa so na lo tina o so yi so mena ngabiewa na siki yanga ba yenu wo bie on be yenu ke biala mi na mintan ndo so anga bo evu e moranga biewa ine siki ya a mérité kina to bi so ibe ga kwa bana la andwa e morsa nena e bibe sibia fo le babele buguba e bibe sibi mari do amo bibe seba biti e za mo bia wogi bibe sebiti do ndo atarga nya na fuli ne izo nyo almort fuli ni zo nyo o mani yam ne zo dabi ne fezam va ando akara na fortat ntendini bomban be ka fire flensi veda ba yero zo aso mambi sie mamba zo kulwe aso be bia fok
bay kwab min kwab mian amu anu kwab na fulu eni zonwa ngo wa yemna ka je tindo fe mtami amenga kwaba benga karna l'habitude est une seconde nature aka fa bia ka na fulu ni zonwa ando abele buka karbidina atarga na ensengan on ne boane ban anyen kwabna siga afianga bufaba ka kana me ka ke bonga ja na bole bebe ke kwabe grand-mère ba ke kwabe grand-mère ba ke kwa woman wa ka yemje yimi grand-mère woman wo kwa wala yimi nsela yimi nsela ikulkulu etana kwa e ke kwabe grand-mère we ke bol mo ke kwabe grand-mère bol woman wo sigam kwaba woman wo sigam kwaba unyeza woman wa ka yimi ben flensi kar min kwa mi kar benyaboro ban bongo mo be yem kwabga ando ba jona ba wo kia ben be yamia be yare heda be yare min kwab min kwab mian be yen anan fa afrika ba lu afrika de l'Oiselie be ba bo sun ba karma min fang mo foué ab radio ab télévision ba karma min kwab miaba asun min fang mo foué morusa wo ba karma min kwab mia président nga kwaba amaman mambu tam fa to ni moranjo ngo selida président gazoje nga moran karu jon président gazona bakara na ambia kakara na aka hekan aka kwa aka da aka fa jama aka kwa mbungama aka fa aka da borba ka volo bebu wo ben bu gouverneur bo ba ka kan bebu wo e bi bi be ka wo bu gouverneur ba ka kana bo wo do fa man luo i borba se ba si e bona be zo vola anda gouverneur e ngambo nde menya ki vola nde je boanboué enga nya tam ko ko nde je wa ko vola discours abu gouverneur ngo président ya nde gouverneur ngo ya mboje ando enya en vote président nga kwa ba amman mbufa tobni fa nkanya me kiram bombi ya kana les mêmes choses nkanya me kiram fudi les mêmes choses c'est le bon président nga carte ngabi ngoranya ngamoran karbi don président nga jona et toi mena moran zige no njuk ne be timbia min kwa mian ando abia tsona on kwabgan boan ban min kwab mian asun bebi fok asun bebi ken e na ba to be yamba mam ina fo le ndelo min kwab ya karamba mba fue ya fo le bebele bu ko mesin mo zangbala bom ne ya ande lo min kwab ya karamba mba fue nyenye yemesin anam wan une fois na ngaba banga to bi wa ne wo bele wa ye ne bak min kon wa bak fo ba wo myo hamba na mban amu we tamba nga to na wo bele fa wo fu bele nguli ya boy si anam e yo ambia yenzi abor bama za ye ni kinin morusa ye ne yin ndo abi na ye na e mor yanga kombia atiri mor sanin ma gisbete kana ko lu sewti yenele ngo akola sida yeni ngo asu de bibia yikini bor bo va benin e yo ambia wona banga kwabna cumul de fonction
wo morumbo mbwa o bagami kong minyi e yon bagami kong minyi mite ngaba va timi be ba be I hum ye wa belki to mbwa we tamunu pese aba pese a to balanga benyi we tamunu ministre we tamunu domivoire we tamunu d'ivoire we tamunu ni fois quelque chef de village kokuma nam kokuma nam ywe tire lon kwa me di anga va zo ma veu amu so enite ba mu wu ibo ya nya ba yene ki bon morumbo ambo abi min kon mi nyimi tan mi ba mi ben mi to inzuk mi asiru nzuku nya mbole nya ya ndakale nya enyo nzuku mbole nya ba yene no ba ve hum ya wa belki il y a un président en section, il y a un président conseil paroissial, il y a un chef traditionnel, il y a un PCA, il y a un ministre, il y a un d'ivoire. Weke. Et yon famille bebe ni mi ave min kon mi tenala. Minye kan mi adin nam. Abota mi azona e bol bebe belki min kon bebe ding ya be boya en votade. Yimia ke fo ka bindi. O su mi ave biem nala. Bebe ga kim fa ambo na. Ngem nom fama ku yin kon sin a yuang sin mi abarva nga mi abarva mwan ando anina nom engulun kon yi anga engulun kon yi e bwanba engul min kon yi bento fo ande bor engul min kon e yo anta mi ejo na yo mo yo me sama fo amaboya mende ma bor mo fo me keve e wumani hina esia ngulunkong angal ngulunkong bwan ngulminkong bote mende mo bor mo fa mo boya maman wu bol mi akani mi adi mi top me nyunga si yimoranga di ya top me nyunga si abor bam yimora yene di asugu we ya za sin mo nyunga me za sulan aso swanda wula si de ningi je aso swanda wula si o sabi binga komdo mora ko ma so sona no afudo enin nala ni bona so ni medi manyung me ka swar na abor ba di atable manyung me te mo ami enin ite do ana to jina o za atable o ka sugu we yazasi e mana nyunga swaran akwasi wa dugu ni ke boro asusu ande enin ije yiwonga komda zabana suswan iban borbani timin kon azambanga mandi yele mamete alumbi mi sas bituwo amu bi be yena suswan do de wuljelo de ami me zambi yesika suswan ami me zambi no e borbani tere bien bi moi e borba wuzie e borba nziga bo kuwa ne mina ba sukulu e borba nziga kuwa ni azamba nziga vindi anga vimina ine nala borbetim bo azo ni bo wula si bala abia lona suswan Anthony yon me nyuma sulnasi borbetim bo ba yeni tim nyuma te e yon to wadu de top me nyuma te e borba fi min kon be fe no min kon be fe ngalon kon be fe bwan min kon zoaza nya ba ba ni fa Camerounais e yon mi aga kanya abo concours mi akarbi ni mi abo planifica balu en watia yo ba ka bo concours nya équilibre national y équilibre dit y a un concours équilibre y a une fait toi nomination équilibre y a une toi nomination abote mina bona mingi mi vi nom mi akara ndabore sina ha zone bia ici o wona mbelea ngemi vi nga mi akara nomini dibanyu ngala bele ngemi vi ngomwan vani si enye bien bi sebe belan ando abia yene nam hina mora ke yomba twang atong a wulge bebela abanga ke batinda abruwe me mbumu webu jom banake kanga bebelon kon sin konka angala belon an konte anga awa belon konte Akina ni mimbuta ngabana ni mimbumu webu lingi tanga anga zi kumimbunte mimbunte ya bangala yena miss ya mbeza ya bangala za ya mbe dingmininga ya bangala kwabgo ya kwabgo amgebe bwe nkonte je o kalite en fota ya bangala yem bon bwe
Ando abebe le boa kana. Vol bien dans et zonyele. Si il ne si, yop ane yop. Si ne si. Yop da ane yop. Yop ane yop. Dans le wati na. O boa. On ga kenya yena zoyite. Amo, basi que zambona, nde borzi dia, imbele min kongala. Y équilibre, en effet. Y équilibre, en a concours. Équilibre, en effet, tu as une nomination. Il va y avoir un équilibre. Un doigt, mourir à baby qui me fahili. Wak, nombre, wak, mais bonne tête. Banka oui, on conse un conca. Ya bangala ya mabori ande bisiedzie. Il voilà, si, ambe yamboa. Un doigt ben kiana. Ane fois bibe ben be télévision avec zebe ane mbol manya massa. Ngwa bi ma bo be to fois bo tar kunganga wu. Bi to ben zet sungi. Bi to be ma bazil. Bi to be lanza bi to bo foro. Ton binga dam we yem nen dongi ni ya. Un doit be le boka kana. Un va ni min kong. Un boy ne fait équilibre à min kong. Un doit faire. Min kong mais c'est bon fabi ni moromboa mi fu ani fabi ou bien wo to mo lu mama nenya to aza. Min bonne tête. Angala nzume min kong. A tombe ça. Yebindil. Wo bang. Ouais quoi bon c'est ngo ko ndie ni ministre. Moi ni wo ni ministre. Mo ndo nya to anza nko mo nko ma enyiwa abo mo boa. Mina vol ndé lo min ko ya karamba foué. Bien voir le bébé les boucs.